Hi, mother. Okay. That's Ma. your mother. Mother and their father. Say Hi, happy birthday to you. Kamukha mo na siya, ma. Yay, magkamukha na kayo. Pag wala na yung walang pagkain, ano ka ba? Okay, sorry. Naubos na yun. Sorry, ma. Ayan, no. Hindi pa ubos. Sige, para sa'yo yan. Para sa inyo yan. Yan, no. Pansit long live, long live. Na may sabaw pa yan. Special yan. Special. Lomi. Lomi. Kaya nga sabi ko, long live. Ganun, ma. Tapos, Hindi pa sumasagot. Tama. yan. Tapos, may suka din. Kung gusto mo, meron din namang Ayan yung tofu. share na Mayroong adobo. Ayan yung adobo. Ubusin ko na yan. Doon ka dyan. Ako din. At yun yung cake mo, kaprasong cake mo. Hating kapatid yan, galing kay mama din. Ayan, gusto mo ng gulay. Tapos ayan, kanin. Ubus na yung kanin. Ibig sabihin yan, huwag ka na daw kumain ng kanin. Okay, so yun. Happy birthday kayo, Nay. Busy-busy kumain si nanay. Busy-busy, oh. Tumatakaw na. Konti lang. Wait lang. Whatever. Okay, sige, ma. Love you. Enjoy your birthday, Enjoy your birthday. Bye. Bye, Nay. Newakan niyo to.